Ayan, magandang hapon mga kaibigan. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, dito po kami sa bundok. Bali, magmumukbang po kami guys. Ayan, may mga magasaing kami dyan. At ito, mag-ano kami ng... May nahuli kami sa bundok na manok. Ayan. Ayan, shoutout sa mga viewers dyan. Ayan, may kami, may manok tsaka pinya, may mga ingredient yan. Uro ta pa kono lang ko andito nya itong kanang kuan kanang lubi no litigtahi. Yan yung kasama guys. Ayan, kumakain ng pinya, pwede na yan. Ayan, yung sobra dyan sa paglagay ng ating ulam. Ayan guys, yung nya tinamaan. Ayan yung ating iba. Ayan, dito kami sa bundok guys. Ayan yung aming mga native na pinya dyan. Ayan, dun sila. Oh, yan dun yung isa. Hello guys. Nataresti na nga ni. Yan, yung aming mga bahay. Pag tuwing tanghali, nagpapahinga kasi pag nagtatanim ng kamuting kahoy, andun sa baba. Ito, mga pinya. Yan, dito yung iba. Yan guys, yung pangapananim. Yun, yung kamuting kahoy, pwede na yan kunan. Panandalian po sa pagkain natin. Pag wala po tayong may biling bigas, pwede na tayo kumuha dyan guys. Pwede na tada. Pwede na siguro haunon. Tingnan natin ulit guys kung luto na yung ating Ayan. Ayan guys, yung ating paanahin lang muna natin yung kanyang apoy. Antayin natin yung magbaga ba. Bago natin isa lang yung ating ulam. Bago tayo dyan. Salang. Ayan guys, yung aming may ulam. Ayan, dito kami sa bundok guys. Ayan, ganito lang po sa aming probinsya guys. Wala. Nahangaw. Nagugutlog. Ayan guys. Ikot ng ikot. Para tayo magkaulam. Oh. Sarap. Sarap ito guys. Lechon manok. Yummy yummy. Yummy yummy. Dito po siyang kasama natin, si Jobe. Saka si yung mga bata, yung anak ni Bus Gargar. At si Papaal yun, Papaal. Guys, simula na kami kainan. Ito yung aming simula na kami sa aming food trip. Ayan na guys, yung aming pulutan pangulam pala. Tara guys. Food trip. Kami guys. Ayan, inasal. Aming chokstugo. Chokstugo na native. Kaya mo lang ubusin yan guys. Kaya mo ubusin. Talap-talap yan. Ayan guys. Para malinis yung ating kakainin. Sukatin nyo na. Sukatin nyo na guys. Nasunog yung ating kanin. Nasunog yung ating kanin. Ayan guys. Yan dyan din na paupod.
Nandito kami sa bundok guys. Nasin, para Jobe nasin. Ayan na guys. Mukbang trip. Masarap yan guys. Yan lang dito sa aming province. Yan guys. Tara kain tayo guys. Sa man imo guys, oy. Nga taga mo ko. Imo vlog o para kang pagaw. Ayan guys. Kada mo toy, baka sinulbot na nga. Ayan na guys, sinulbot na. Ang sarap-sarap niya. Ayan guys. Sarap yan. Ayan guys, ayan. Guys. Kainan na guys. Sige, kain guys. Yan kayo dyan guys. Ayan, sarap na yan. Sarap yan guys, kain tayo guys. Mukbang trip. Yung aking sarap bro. Oh.